15 दिन मध्य दुई पर्यटकों मृत्यु पर कठोर निष्पत्ति नेला प्रशासन। पेंट समुद्र बेलाभूमि रे जारी है 144 धारा। एणिकी पर्यटक माने समुद्र रे गाधोइबा एवं भोजी करिबा उपरे लागिला प्रशासनर अंकुश। पर्यटकों उपरे कटकणा जारी करने केन्द्रापड़ा उपजिल्लापाल को निर्देश देइछन्ति जिल्लापाल समर्थ वर्मा। अनिर्दिष्ट समय पर्यंत एठारे 144 धारा जारी करा जायथिबा माइक जोगे प्रचार करा जायछि। सेबळी समुद्र कूଳରେ नाली पताका लगाई चित्तकोलाठू दुबंदी मोहाण पर्यंत कटकणा लगा जाइथिबा सूचना दिया जायछि। जदि केही कटकणा न माने तेबे सेमानक विरोध रे कठोर कार्यानुष्ठान नियाजिबो। ସେମାନେ ପ୍ରଥମତଃ ଏଠି ଆମର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବନଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି, ଖୁବ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଇ ବୁଡୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଦୂର ବାଟ ଲୋକ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରକୋପଟା କ'ଣ। ଆମେ ସିନା ପାଖ ଆଖ ଲୋକ ଜାଣି ଦେଉଛୁ ସମୁଦ୍ର କ'ଣ କେମିତି ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି କ'ଣ ହୁଏ, ସେମାନେ ଦୂର ବାଟ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ତ ଆଉ କୋଉଠି ରହିବ ନା, କାହିଁକିନା ପୁରୀରେ ଏଇ ଲୋକ ନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେଠି ଜଗିବା ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ଏମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ସେଇଭଳିଆ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଥିଲୁ, ହେଲେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ପେଣ୍ଠ ବେଳାଭୂମିରେ 144 ଜାରି ହୋଇଛି। ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ପୋଲିସ ବାବୁ ତହସିଲଦାର ବାବୁ ଏମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ପାଣି ଭିତରକୁ ନ ପଶିବା ପାଇଁ। 2 ଦିନ ହେଲାଣି ପିଲା ଜଣେ ମରିଛି, ଏଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି पर्यटन स्थलीर मान्यता राज्य सरकार देइछन्ती ताकू गोटे तरबरिया भाव प्रशासन जिलापाल कौन कौट कले आम जानी ना। जिलापाल को आम निवेदन करूँ से 144 को उठा जाऊ एवं आउ दिन कईटा पर भितरकनिका सलग्न नलितापाटिया ठारे जो इको रिट्रीट कराउछि सेठी हजार हजार पर्यटक आसिबे एवं सेमाने मध्य पेंठ बेलाभूमि जो उपभोग करितांते स्नान करितांते सेटा मध्य व्याघात हबो। समुद्र भीतर को प्रवेश निषेध माने गाधेଇବା एवं पानी भीतर को प्रवेश पाई निषेधाज्ञा जारी करा 17 तारिख उपजिलापाल निषेधाज्ञा जारी करछन्ती एवं ताहा आमे एठी माइक जोगे एवं ताको प्रचार करिजु जे पर्यंत जिला प्रशासन आदेश न आछि से पर्यंत बलवत्तर रहइबो। भीतर कनिकार अन्यतम पर्यटन स्थली पेंठ बेलाभूमि एबे खाँ खाँ, कारण 15 दिन भितर जाइछि 2-2टी जीवन। सेथिपाई जिला प्रशासन जारी करिछि 144 धारा। पर्यटन ऋतु होइथिबारु पर्यटक माने याहाकु नापसंद करिसंती। राजनगर पेंठ बेलाभूमिरु दोलगोविंद जेना, कलिंग टीवी।